jugube aula jugube olula jugute mamina o tigiti tiatiana nala yaunson jugula ala kana jugu sauna mo nyeli mati juguye sifani yakuba gamora mo nyeli mati juguye sifani yakuba gamora kana kurfa ne tofe kana zineni ne tofe kana ya la fe be fe katanne ne ngo ne tofe Voilà donc assalamu alaikum donc folie beleba ko lase an layabaga bema ni wakati ina shuina masonga takanga profil récent fait na nga page sans fait parce que nous ne vidéo inte fait mun nga blanga profil récent fait quoi comme mo chama bien sur nga profil sans fait donc ça c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire mais trop c'est trop quoi il va falloir que anga boka explication doni di parce que ntaro na ya jatemne wakati mena 600 kuma be ni momo be ga boka ka vidéo ke ou bien ni vocal nunu be bo ou bien ne toko me ala ou bien asu sangare toko me ou bien urukinje toko me kumaro la babani fene toko be na Idriss Sire donc ala jumendi neni nunu e nyogon soro toko di ni ala sona ma shuina mena o de di awma nga page ni sans faire non voilà donc vidéo do be non te fe nya fo na toko na oluka temenga profil kan donc c'est pour ça meno ke nga page kan wa nene vidéo blanga page sans faire on est tagalende ne te sekin kan o le toko ni quoi donc ni ala sona ma shuina mena kuma il va falloir que nga kuma ore la publication na nye chedo bla ada fitini yelene do ka to datugun donc mena fitini de fo onyana shuina règlement de quantité fo ite mais n'fana dusu kashira a ko konola la doni quoi ni ma kuma doron a main doni quoi donc je vais attendre un peu mo dama don ga do donc ambe soro ka kuma damne quoi shuina ni ala sona ma mena be wala wala Latifa Dan Mali Nanfiki Musoba Aduna Kene Konulala donc Josepha Aydara donc folie belebla biye kata senere balmake Ali Badra Dambelema donc nya fomena to mna vraiment au benishu au bismillah Idriss Malian loka page sans fin ni nga page ni ala sonama anga le grain ameno sigini page de sans fin désormais donc mo beno qui be fait ko ka participer anga le grain émission na abena abonné ni page sans fin amba fo ni page de sans fin désormais politique kene obena siginga profil kan te fe ka fin flan nu nyagami nyogona parce que fin kele unte donc ni ala sonama comme antunye kuma nya foto comme na ambe adam ne 600 qu'est-ce que vous devrez savoir d'abord parce que au de à base yere folo jani ika jigin I binyoro la ibe jigin italo yoro de la folo donc nya fo mena to comme na effectivement vidéo mana botoko toko vocal mana botoko toko abene Idriss to me ala momo to ka fo Idriss atien to yere folo la kosbe mais akon bin to fo Idrissa Kanapo mumbe Italie donc Idrissa Kanapo ni Asan Sangare ani Urukinjai mundi usi nyogoma uduna nyogona tokodi d'abord me fait aucun fin kelen de donner balmo c'est que en réalité neni uruki ante nyogon do are depuis alainda ma delika uruki ye depuis alainda ama delika kuma message là depuis alainda ama delika kuma hal appel là je la connais pas ntado et me fait mon fo onyana dron il faudra savoir que Niko Bedam ne la neni mumo ga kele de la neni mumo Canada munde enseignant nyore fo na mena kuma bi doni quoi ntena mo ga reta ere mena kuma droni mu men kunin kanche ko fo donc katara momo na Facebook kan toko di momo ya ka valzi jigin Facebook sans faire ka on sur Facebook sans faire o ma dogo malien shila au bebo kala ma fene momo nana ni bijou sirabadi
Momo Canada de ko donné anana Facebook kan don folo na anana de ko Bijou Siraba ay Bijou Siraba critiquer avec Bijou Siraba Bourja ani Bijou Siraba nana do ɲɔgɔn sama la u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama in nana juguya fo ka taa se nenniw ma ka taa se baneni ani faneni ninnu ma faneni yɛrɛ kana réseaux sociaux sanfɛ je pense k'a daminɛ l'o de la o kɔfɛ Momo y'i to tipitapa la a nana PD fila photo bila Facebook sanfɛ photo in mɔgɔw commencera k'a commenter k'a partager donc ala nana kɛ o kɔnba nana ɲɛ a bolo o kɔnba ɲɛnen Momo bolo sisan tiɲɛ yɛrɛ la il faut reconnaître hali ni jugu kɛra zonzan ye i k'a fɔ k'a tulo ka jan Momo tun ye Facebook dominer a wagati la cɛ si tun tɛ yen mun tun bɛ Momo kan o wagati la Facebook la n'a tun ye partage kɛ dɔrɔn bɛ ka publication kɛ en une heure i bɛ taa sɔrɔ n ka cɛ presque 50 000 vues tellement que mɔgɔw kun kɔnkɔnmanen don ka nin PD ninnu kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne Idriss n bɛ to ka n ka conseillers di Facebook sanfɛ fo n yɛrɛ tun bɛ n yɛrɛ wele ko le conseil national ni mɔgɔ min filila don min na n bɛ bɔ k'o ka fili fɔ o ye ni mɔgɔ min bilala erreur la n bɛ bɔ k'o ka erreur fɔ a ye ne tun nana Facebook kan ni o di ne nana mun de la kɔlɔsi homosexualité ko in haine commencera ka na don a la a bɔra homosexualité ko kɛlɛ la a commencera ka na kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye u commencera k'u acharner Babani Koné kan su dugu jɛ Babani un jour n ko n bɛ bɔ ka conseil di Momo Canada ma peut-être a bɛ sɔrɔ n bɔcogo de ma ɲɛ parce que a don n bɔra n kumana Bijou Siraba kan n ko bon Momo i nana i ko Bijou Siraba kɔfɛ i nana i ko PD ko kɛlɛ Momo bɛ don PD ko kɛlɛ la tuma min na ala tun t'a ɲɛ dɔn parce que a nana de ko LCHD lutte contre les homosexuels à Dakar a taara ta yen de ka na n'a ye Mali la a filila ne de bɔra k'o fɔ a ye n ko Momo LCHD ça n'a rien à voir avec le Mali Dakar fɛn de don i y'a ta ka na n'a ye Mali la au moins i kun ka a tɔgɔ kɔni falen k'a kɛ LCHM ye a bɔra ko den ko tɛ Dakar ye ko ye divers de hali semaine ma yɛlɛma a ye tɔgɔ falen a y'a bɔ LCHD la k'a kɛ LCHM ye sisan ka Dakar bɔ yen ka n'a kɛ Mali ye o y'a sɔrɔ ani Jo Bala ani Ali Kulubali olu de tun bɛ ka combat in kɛ ɲɔgɔn bolo donc ne frottera ale ni Jo Bala de la n ko vraiment n'a b'aw ka homosexualité ko kɛlɛ kɛ aw y'a kɛ mais aw bɛ ka na ni incitation à la haine min ye à la violence min ye nous on est contre n ko donc bɛɛ n'i ka vie don a ye fara mɔgɔw la n ko e yɛrɛ bɛ Canada mun na ye homosexuels bɛ yen wa diɲɛ kɔnɔ u ka ko foyi tɛ ka bɔ a la olu bɛ ka taa ɲɛ de n ko donc aw kana n'an tulokɔrɔla tɔɔrɔ o y'a sɔrɔ moi j'étais pas n ma Facebook maîtriser ten kosɛbɛ quoi il faut se dire la vérité o dugusɛjɛ dɔrɔn Momo bɔra ka vidéo kɛ ne kan Maliens y'u yɛrɛ di ne ma o vidéo kɔnɔla la non bilahi fɛn fɔnɔ la tellement que o y'a sɔrɔ ma degi nenni na u ye diɲɛ nenni fasuguya bɛɛ da ne kan a ka ca ni san 2 ye bi dɛ je pense que an bɛna don a san 3nan de kɔnɔ sisan u ye neni Momo ka vidéo moi je me rappelle a vidéo est presque 1000 partages a tɛmɛn'o kan ni ma fili wa commentaire min tun b'a la a bɛ ɲini ka na se 3000 commentaires ma 2000 commentaires bɛɛ tun ye ka ne neni de o y'a sɔrɔ an degelen don bravo non Idriss tu as bien parlé ka tila ka n'a ye k'o commentaire bɛɛ kɛra neni ye non ça a trop joué sur moi ça a trop joué sur moi n kɛrɛfɛmɔgɔw nana bɛɛ kumana an fɛ ko Idriss Mali réalité ni e bɛ yɔrɔ min na réalité tɛ kelen ye u commencera ka n'a fɔ ko ouais tu es un PD o de la i bɛ ka bɔ ka PD défend u ye neni kuma bɛɛ fɔ ka diɲɛ ko kɔni bɛɛ fɔ ne ma non cɛ a don a gɛlɛya la dɛ parce que je m'attendais pas à cette mentalité des Maliens quoi
n découragera yɛrɛ yɛrɛ de. Ngo maliyɛnw ma comment se fait-il que mɔgɔ ka bɔ dɔrɔn k'i hakilina fɔ o bɛ se ka kɛ tan quoi. Ne ye n sen bɔ Facebook ko tun na a wagati la tellement que ça m'avait découragé maliyɛnw ka ko la. N tun ye n sen bɔ Facebook ko la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Joe Bala o de tilala ka na ni ne ye Facebook sanfɛ parce que don kelen a nan'i sigi dabaarabaya la Facebook sanfɛ k'ale ye ne baara ko ka ne latunu ko ne tununa pewu ko ka bɔ Facebook sanfɛ. O don ne bɔra Facebook sanfɛ ka bɔ k'a yira la ko ne ma tununba de tun ko n ka n sen bɔ a la parce que a tun ma degi nin ko ninnu na quoi. Maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn man ɲi walayi bilayi. Ne tun bɛ video kɛ mɔgɔw tun bɛ ne tanu. Ne ye video min kɛ ka musow ka warifili ko fɔ jeli kan. Malikura y'a video ta k'a partager diɲɛ bɛɛ ye ne wele ka ne tanu. Mais mɔgɔ si ma ne bangebaaw wele k'a f'u ɲɛna ko vraiment i denkɛ ye baara ɲuman kelen kɛ bi ko jama bɛ k'a tanu. Nka Momo Canada ye video kelen min kɛ ne kan ni Mali bɛɛ bɔra ka ne fa neni ka ne ba neni u taara o video de ta ka t'o yira ne baw la fo u ka so pour que ka se ka n décourager. Donc n y'a yira Joe Bala la e tɛ e ba ko k'e ka video kɛ dabila e ma sɔn ne ba de tun ko ne k'a dabila o de la ne ye n sen bɔ a la. N bɔra k'o video min kɛ ni Momo ninnu donna ɲɔgɔn na ten Momo Jara ninnu ni Mandela ninnu an donna ɲɔgɔn na ten. Donc o bɛɛ kɔfɛ n ye n ba wele n y'a fɔ a ɲɛna n ko bon n bɛna n sen bɔ o manamana kow la n bɛ fɛ ka don politiki de la n ko donc n bɛ fɛ ka émission dɔ créer mun tɔgɔ politiki kɛnɛ. Jan'o cɛ ni Danbetigi Sefa y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka émission dɔ sigi ko maaya taabolo min an tun bɛ kuma adamadenya taabolo kan janni n ka politiki kɛnɛ in tun sigi. An continuera ten Ala nana kɛ bangebaaw ka duwawu politiki kɛnɛ in nana sanga sɔrɔ fo san ni san ka ne ni dugu maabaw bɛɛ don ɲɔgɔn na. Ne b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna n ko bɛɛ n'i ka objectif de don Facebook in sanfɛ. Dɔw ta ye u ka dɔn dɔw ta ye ka wari ɲini dɔw ta ye ka muso sɔrɔ mais ne ta ye ka relation de ɲini. Ala barika la bi Ala barika la n y'a relation sɔrɔ walayi. Député tɛ maire tɛ ministre kɔrɔw tɛ premier ministre kɔrɔw tɛ ne ni nin bɛɛ ka di. A bɛɛ ka numéro personnel bɛ ne ka téléphone kɔnɔ bi. Ne ni video man caman ye ɲɔgɔn dɔn o fɛnɛ bɛɛ nafa ka bon ne bolo ka tɛmɛ ɲɔgɔn juguya ninnu kan quoi. Je vois que Kalafis donna kɛnɛ kɔnɔla la sisan arabe conscient relation tɛmɛna anw ni ɲɔgɔn cɛ. Bi ni Kalafis bɛ na don min na Italie Rome kɔnɔ Kalafis tɛ taa jigin hôtel la a bɛ na jigin ne de fɛ yen. Ni ne ko bi ko ne bɛ taga France ko n bɛ taga jigin mɔgɔ fɛ yen ne bɛ taga jigin Momo Jara fɛ ou bien Mandela fɛ yen ka sɔrɔ n ma wari bɔ. O de la ne tun bɛ fɛ an bɛɛ tun ka essayer ka bɛn mais a ma se ka ɲɛnabɔ quoi. Donc ko ni critique kɛra dɔrɔn ne balila ka bɔ mun kalama comme o y'a sɔrɔ ne ni Joe Bala tun bɛ kɛlɛ la. J'ai vu que Joe Bala ni Momo fɛnɛ nana kari ɲɔgɔn na Momo Canada. Donc vu qu'ale ni Momo karila ɲɔgɔn na sisan bon Ali Kulubali fɛnɛ ni Joe Bala tun karilen don ɲɔgɔn na. Un jour matin zonglo ne ɲɛ b'a la Ali Kulubali tun bɛ direct la ne ni ale ni Momo Canada ye ɲɔgɔn sɔrɔ direct in commentaire la. Donc an tun ɲinana an ka HD guerre kɔ an tun ye kɛlɛkɔrɔ min kɛ an tun y'o to yen parce que sisan ennemi commun de bɛ anw na ni o ye Joe Bala ye. Donc an saba an y'a essayer sisan ka paix créer Ali Kulubali ka direct la an tun bɛ ka commentaire yɛrɛ kɛ an ye kɛlɛ ban ten. Mun ne donna kɛlɛ la ne ni Momo ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Momo Canada de ko don an ka Momo bɔ ɲɔgɔn na. Momo Canada nana kana don min na Jɛnɛ Sogodogo parce que bɛɛ b'a kalama ko Jɛnɛ Sogodogo fɛnɛ a tun bɛ na ne ka plateau sanfɛ ani Amara Bacili ninnu parce que ne ko ne tɛ kanko la n y'a fɔ bɛɛ ye n ko ko fitinin tigiya o ka fisa ni koba kɛrɛfɛdɛn ye ne ta de ye n ta ye mun ka di ne ye n b'o kɛ mun ka di ne ye n b'o fɔ mɔgɔ si t'a fɔ ne ye ta y'an fɛ yen ou bien do y'an fɛ yen. Jɛnɛ Sogodogo nana ne ka plateau la mais o wagati la mɔgɔ caman ye ne kɛlɛ ne ni mɔgɔ minnu kun ka di mais ne ko n tɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ kama. Jɛnɛ Sogodogo an jɛra walayi an bɛ ɲɔgɔn wele sɔgɔma ka ɲɔgɔn wele tilegan fɛ ka ɲɔgɔn wele su fɛ ka barow kɛ n ka muso présenté Jɛnɛ Sogodogo la fɛn bɛɛ. Jɛnɛ Sogodogo nana ne ka plateau sanfɛ
a don an tun bɛ religion et politique de la o y'a sɔrɔ mɔmɔw ma kan yɛlɛma fɔlɔ a tun bɛ karamɔgɔw ka côté de la a tun b'olu le défend a ko ne ye n ka plateau di Jɛnɛ Sogodogo ma o ka n'i da ko karamɔgɔw la ne ka plateau sanfɛ donc a taara don ne ka inbox kɔnɔ o dugusɛjɛ ka na menaces ni fɛnw kɛ ne bolo parce que a tun bɛ mɔmɔ kɔnɔ ko Facebook y'ale de ta ye donc Mali Facebook ale de y'a maîtriser mɔgɔ i kan ka mun kɛ ale de b'o f'i ye i man ka mun kɛ ale de b'o f'i ye a don dusu bɔra mɔmɔ kɔrɔ n ko mɔmɔ n ko tu sais n bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna ne ka Facebook n b'a dayɛlɛ don min na n b'i ɲininka wa n b'a datugu don min na n tɛna n sara i la n ko donc i ka video kɛ i ka ne to yen n ko est ce que ne de ye karamɔgɔ neni wa u bɛ na ne ka plateau sanfɛ est ce que ne bɛ se k'a fɔ i kana nin fɔ wa a ko e tɛ ne dɔn n bɛna ko yir'e la piri aw bɛɛ b'a ka kuma cogo dɔn aw y'a ka vocal mɛn sisan a bɛ mɔgɔw bagabaga cogo min ne ko a ma n ko tu sais Momo Malika o ye e faga déjà quoi toi tu es déjà mort n ko donc moi je parle pas avec les morts n ko n'i ressuscitera san min na an bɛ se ka kuma quoi n ko toi tu es déjà mort i ka taa tɛ ne bolo donc a commencera ka menaces ni faneni baneniw bila ka na pap n y'a bloqué ka bɔ n ka Facebook sanfɛ parce que n bɛna kuma dɔ de fɔ aw ɲɛna maliyɛnw vous savez ne mana mɔgɔw ye k'u waso ni faneni baneni a bɛ yɛlɛko de bila ne la quoi a bɛɛ n'ala cɛ école foyi tɛ yen ko mɔgɔ bɛ taa faneni baneni kalan mun na diplôme foyi tɛ yen ko n'i kɛra faneni baneni chef ye k'o bɛ ta ka d'i ma wa dadimi tɛ mɔgɔ si la ko n'i y'a tigi ba neni k'a tɛ se k'a ta sara lamɔ togo o de b'a kɛ o ni i yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ mun ye société kɔnɔ o b'i permettre ko dɔw bɛ yen i tɛ sɔn k'i sen don olu la sinon an k'a kɛ ne Idriss kana se baneni na i n'a fɔ e bɛ se cogo min mais ni e kɔni y'i sigi ka ne baneni i tɛ k'a kɛ chinois kan na i tɛ k'a kɛ allemand kan na i bɛ k'a kɛ bamanankan de la n nana se ka invention kɛ ka création kɛ k'i baneni nka i ye mun fɔ k'o lamɛn ka tila ka segin k'o kelen d'i ma n man ka dɛsɛ o kɔnɔna dɛ n'i ko i b'a don tan n fɛnɛ b'a fɔ i b'a don tan n'i ko i b'a tantɔn n fɛnɛ b'a fɔ i b'a tantɔn yɔrɔ n man ka dɛsɛ o kelen ni kɔnɔna dɛ mais mɔgɔ mana e baneni an k'a kɛ san dɔ ye ne baneni ni ne taara ka taa o tigi baneni a bɛ aw kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye mɔnɛ de bɔ n yɛrɛ la non ne ma mɔnɛ bɔ n yɛrɛ la dɛ ne ye mɔnɛ don mɔgɔ wɛrɛ de la tuguni parce que mɔgɔ min ye ne baneni ne m'o tigi neni ne taara o ba de neni donc o ba ma fɛn kɛ ne la peut-être o ba yɛrɛ t'a dɔn ko ne bɛ exister mais n bɛ ka taga muso neni manamanako la donc pour ne pas que Momo bɛ ka n ba neni ou bien Momo bɛ ka na n dɔgɔya n ka n ta sara u ka tila ka t'o ta ka t'o bila Facebook sanfɛ n y'a bloqué dɔrɔn ka bɔ n ka Facebook sanfɛ donc yen de a tagara don Ali Kulubali ka inbox kɔnɔ k'a fɔ Ali Kulubali ye ko ne y'ale bloqué Ali Kulubali de ye ne wele je me rappelle très bien aw bɛ hakɛ to dɔ de tun y'a essayé ka n wele Ali Kulubali ye ne wele Ali Kulubali ko ne ma ko Momo ko ne y'a bloqué n ko Ali Kulubali ma effectivement ne de y'a bloqué a bɛ hakɛ to n ka nin fɛngɛ quoi a kana na n ka fɛngɛ tigɛ n ko effectivement n ko ne de ye Momo bloqué n ko tu sais a nana ka na ne bagabaga n ka inbox kɔnɔ n ko moi je ne peux pas accepter ça n ko walahi bilahi Momo bolo k'a fɔ ale kelen de bɛ se kɛlɛ la n k'a kelen tɛ se kɛlɛ la dɛ n k'an bɛɛ bɛ se kɛlɛ la n ko mais fɛn dɔw bɛ yen a man di ne ye k'olu kɛ Facebook sanfɛ quoi n ko donc Momo n ko France 24 ne m'o dogo mɔgɔ si la dɛ ne y'o fɔ n ka plateau sanfɛ k'o fɔ politique kɔnɛ la k'o fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n ko ne de ye France 24 contacté o fana kɛra kun min na n bɛ n'o fana ɲɛfɔ aw ye sisan n ko donc n ko Momo filɛ nin ye a bolo k'a fɔ a bɛna ne kɛlɛ n ko mais a tɛ se ka ne kɛlɛ quoi n ko ne ma fɔ lebu tɛ ne la dɛ mais a bɛ ka lebu min ɲini ne la ko PDA sira n y'o de fɔ maa n'i tɛ maa dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi kana n sigi vɛsi ninnu n'a ka karabatiniw jankan na aw yɛrɛ ka kuma bisabasaba karabatiniw kana n sigi n'o ye o ye pour l'image de comme caman bɛ Facebook in kan u tɛ communication dɔn u tɛ foyi dɔn u kɔni u bɛ nɛni ka di dɔrɔn u bɛ n'u sigi u t'a faamu quoi sinon ka casquette jɛngɛ k'i tulo sɔgɔ ka bugulu don ka chaîne baw don k'i sigi cɛkisɛbaya kanfɔ la
en bɛɛ de bɛ se o la mais moi je cherche ne mago bɛ audience façon min na o tɛ nin ye quoi o tɛ nin ye o de la n nana n ka page sanfɛ parce que n ka page o mɔgɔ nin t'o si quoi ni n bɛ n ka profil sanfɛ o ye Idrisi wɛrɛ ye mais ni n bɛ n ka page sanfɛ o ye Idrisi wɛrɛ ye sinon an bɛɛ bɛ se olu ko ninnu na cɛkisɛya kan fɔ gangstaya ninnu n'o de fɔ n ɲɛna k'a daminɛ ne yan fo y'a bɛɛ tatouage mais maa n'i tɛ maa dɔn i b'a fɔ he quoi walayi donc ko fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ bi maliyɛnw k'a fɔ aw ɲɛna a bɛɛ Ali Kulubali de que ça soit ne ni Momo ka kɛlɛ o dɔn in tɔgɔ filɛ ne ka bɔ n kɔnɔ Wuriki Njayi ka kɛlɛ o Astu Sangare ka kɛlɛ o a bɛɛ ye Ali Kulubali de ye Ali Kulubali de taara don Momo n'a hakili cɛ ka Momo hakili bɛɛ ɲagami ka anw bɛɛ ni Momo bila ɲɔgɔn na Ali Kulubali de don nka maa wele siɲɛ kelen k'a ɲininka Ali Kulubali ka vocali ka jien bɛ k'a lamɛn a bɛ ka taa fɔ Momo ɲɛna ko wa ko ne de ko ne tun bɛ fɛ ka Momo datugu ne de ye France 24 wele ka bila Momo la a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ yen n y'a bɛɛ lamɛn et pourtant ale ye mun fɔ ne ye Momo kan o don bilahi komi n y'a fɔ aw ye mɔgɔ ka vocal jeu ninnu man di ne ye mɔgɔ lebu ninnu man di ne ye parce que n'i ye mɔgɔ kelen ka vocal jeu tɔw bɛɛ bɛ na tigi la quoi Ali Kulubali ye mun fɔ Momo ma a don a ye mun fɔ Momo ma mais an k'o to yen quoi Ali Kulubali ko ne ma a don ko ninnu bɛ mun pédégo kɛlɛ la o tɛ pédégo kɛlɛ la mais a ko Bala Jabi kelen ko Bala Jabi tun bɛ taga ale ka magasin na a tun b'a dogo taxi kɔnɔ ka taga f'ale ka bitigi la ale yɛrɛ n'u tun bɛ baro kɛ fɛn bɛɛ ni n y'a da la lahara n ka taa bɔ a la yɔrɔ kɔni tɛ pédégo kɛlɛ la ye dɛ u bɛ na u bɛ jeton di Ali Kulubali ma mais ne m'o fɔ mɔgɔ si ye o ye an yɛrɛ ka gundolakow de mais Ali Kulubali de tagara ka taa ne ni Momo bila ɲɔgɔn na sinon foyi tun tɛ ne ni Momo ni ɲɔgɔn cɛ tuguni mɔgɔ dusu bɔlen bɛ kuma dɔ fɔ ni Momo nana ka na ne menacer fo n ka inbox kɔnɔ a don n b'o dusukasi yɛrɛ kɔnɔla la n y'a bloqué dɔrɔn Ali Kulubali ka appel nana ko Momo ko ne y'a bloqué aw bɛ fɛ ne ka kuma duman jumɛn de fɔ o yɔrɔ la o période de kɔnɔla la ne musokɔrɔ in fɛnɛ tagara don Momo la ka taga manamanakanw fɔ k'ale ni ne furu sara ko parce que ko ne kun ni cɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc Momo de o bom de tun bɛ Momo bolo k'a bɛna ne détruire Facebook sanfɛ ne y'o de fɔ cɛ min bɛ siran n'aw y'o ye o fili man tɛ n ko PDA ko in n bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna ni cɛ o cɛ sera ka sɔrɔ k'i bɔra n'a prévu kelen dɔrɔn tɔw t'a fɔ ko n bɛ Facebook bila de ne ta tɛ n bɛ Facebook bila de ne ta n bɛ n yɛrɛ faga direct de la n'a ma kɛ n'aw ye kɔnifolaka ye yɔrɔ yɔrɔ a ye daji to a kun na ni ma juru don n yɛrɛ kan na ka n pendu en direct aw k'a fɔ n ma ko tout ko Idriss filɛ nin ye k'a ni cɛ dɔ filɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ko cɛ dɔ filɛ ko mun ko k'ale ni Idriss tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ko prévu dɔ filɛ ko Idriss ni PD dɔ filɛ nin ye ka discuter mais ne b'o fɔ aw ye bi ka tila k'o fɔ aw ye sini moi j'ai rien contre les PD o bɛ fɔ bi o bɛ fɔ sini fɔlɔ u ye ne neni a ko la parce que ne y'o de fɔ n tun tɛ neni dɔn nka bi neni jɔra anw na n bɛ aw fo o fɛnɛ la minnu ye neni depuis n ka Facebook daminɛ fo bi grâce à vous je suis prêt à être un bon politicien maintenant parce que neni tɛ pas faga de kɛ ne la tuguni ne ye Momo dɛmɛli min kɛ a bɛɛ ni Mahamadu cɛ n bɛ ka sɛbɛ de fɔ aw ye bi dɛ n bɛna se Astu ni Wuriki ka yɔrɔ ma san n y'o de fɔ aw ye a y'a bɛɛ lamɛn su in na ne ye Momo dɛmɛli min kɛ non ni Momo b'a dɔn Momo yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ bila ne la tribunal des stars kelen in kɔnɔla la kuma min na ne tun bɛ tribunal des stars kɔnɔ mun de ye ne gɛn ka bɔ tribunal des stars kɔnɔ parce que depuis ne donna tribunal des stars kɔnɔ mɔgɔ si ma jugé k'a kɛra coupable ye k'a daminɛ ale Momo Canada la Momo Canada ne ye dɛmɛ min se Momo Canada ma a tulo bɛ n na o y'a sɔrɔ Momo Canada bɛ fili kɔnɔla la n bɛ k'a yira a la Mali ka kɛlɛli to yen a da tɛ ja i la Mali ka kɛlɛli to yen i ka kunna wolo t'a la parce que u bɛ prévu fu dilan k'a di Momo ma Momo b'o ci tribunal des stars mɔgɔw ma ne bɛ tila ka Momo contacter n b'a fɔ a ye Momo walahi bilahi cɛ in tɛ Malika ye Bakary Fofana wa bɛ n t'a la a tɔgɔ n ko nin tɛ Malika ye parce que an y'o interviewé n ko nin tɛ Malika ye n ye ko bɛɛ kɛ a bɛ na nin vidéo monté ye a b'u ci anw ma n b'a fɔ nin vidéo in ye montage de ye i yɛrɛ b'a ye n ko nin to yen n ko Malika ko kelen yɛrɛ de to yen parce que mɔgɔw bɛ k'i nɛni Malika était très populaire en ce moment i b'a fɔ ko Rasbach n ko donc n'i bɛ fɛ k'i ka popularité tɔ garder Malika ye ɲinini to yen a to yen n ko sinon i malo b'a la a ma sɔn fo ka taa kɛ a bɔra ka bin k'a yɛrɛ jolo kari a tulo bɛ n na ni tiɲɛ don ni nkalon don walahi a bɛ se k'a témoigner
Nyo ke mun de la et pourtant o y'a sɔrɔ don o don ne tun bɔra ka vidéo dɔ kɛ o dugusɛjɛ Momo kun bɛ bɔ ka ne gosi mais ne y'o bɛɛ to yen Jɛnɛ Sogodogo ka wari ko Jɛnɛ Sogodogo ye wari ɲagami a m'a ɲagami a donna tan a bɔra tan ko ka Jɛnɛ Sogodogo juger coupable ou non coupable a don ne de ye fɛn bɛɛ kɛ parce que ne tun bolo fɛn ye kulonkɛni de ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka Jɛnɛ Sogodogo acquitter o y'a sɔrɔ ne ni Jɛnɛ Sogodogo tɛ ɲɔgɔn dɔn parce que n ko dɔrɔn muso tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ a bɛ tan quoi n ye Jɛnɛ Sogodogo acquitter Suala Baya a dɔgɔkɛ Tyson o ka problème ne de fɛnɛ ye o acquitter o yɛrɛ de ka ko la o ye ne bɔ administrateur la pewu parce que ne de y'o wele k'a fɔ ɲɛna n ko a bɛ tan donc u bɔra a kalama parce que o ye répondre kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ ne tɛ yen administrateur min tun bɛ yen nɔ donc u y'a dɔn k'a fɔ ko ne kumand'o fɛ ko ne y'o contacter o y'a sɔrɔ a bɛ Makan donc u ye ne bɔ yen ten de parce que denni dɔ tun bɛ yen nɔ a ye kuma dɔ fɔ o ye o denni n ko maliyɛn ma ɲi n b'o de fɔ aw ye maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ maliyɛn ma ɲi denni ye Tyson wele ka Tyson to fɔ Makan k'a ɲininka kuma dɔ la ka kuma dɔ fɔ a ye Tyson ye o jaabi d'a ma a bolila ka n'o fɔ tribunal des stars kɔnɔ a don heureusement ne de bɛnna n'a ye n ko Tyson nin denni i b'a dɔn a ni a ye kuma fɔ a ye sisan en temps réel a y'a ci anw ma yan nɔ tribunal des stars mɔgɔw bɔra a kalama ko donc moi je suis un traître n ko traître c'est-à-dire ne tɛ mɔgɔ lebu de fɛ an bɛ se ka na kɔni kulonkɛni na ka mɔgɔw juger kulonkɛni ka ɲɔgɔn da yɛlɛ mais n'a sera mɔgɔ lebu de ma ka taa mɔgɔw gundo ta u ka so kɔnɔ ka bɔ n'a ye ka n'a da kɛnɛ kan moi je ne suis pas dans ça donc ne n'olu fana ka ko o jɔra o togoni fɛngɛ la ten tɔ Astou Sangare ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di ne ni Astou Sangare ye ɲɔgɔn dɔn ne ka émission politique kɛnɛ de la o yɛrɛ y'a sɔrɔ Momo tun bɛ kaso la mun de ye ni n y'a mɛn Momo da ko Astou Sangare ko Idriss Konipo ani Ruki Ndiaye k'olu de y'ale don kaso la a bɛ yɛlɛ ko de bila ne la quoi France 24 contactili fɛnɛ n bɛ n'o fɛnɛ contexte ɲɛfɔ aw ɲɛna o kɛra contexte jumɛn na o fɛnɛ bɛɛ kɛra tribunal des stars kelen in de kɔnɔ don min na u ye Laji Yagare Wantalo Laji Yagare ka porno vidéo bila a don muso dɔ de ye anw contacté ko n'an ma fɛrɛ kɛ ko ka nin vidéo la tunu sisan dɔrɔn ko o muso bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga k'a denw yɛrɛ kɔni tɛ sa ko tɔ foyi t'u la tuguni comme ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi je faisais le bon samaritain donc o sen fɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ka page in yɛrɛ latunu ka bɔ yen donc a ko kun kɛra scandale ye kojugu quoi parce que an ma miiri cɛ la dɛ cɛ muso cɛ denw an miirila olu de la bi peut-être aw bɛ fɛ ka cɛ malo nka sini cɛ denw bɛ n'u kun kɔrɔ tan cogo di k'u fadenw lajɛ cɛ muso bɛ na se ka bɔ cogo di carré kɔnɔ ka tagama donc o yɔrɔ de la ne ko n ko vraiment n ko nin ko in filɛ nin niveau min na a bɛ ka dan tɛmɛ parce que u tun bɛ pedew minɛ ka t'u bobara waga ka kala turu a la a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u kɛlen don ka cɛ siri yiri la wanta dɔ kogo de la u bɛ ka kala sɔri f'a bobara kɔnɔ u bɛ ka t'u filmer hôtel la k'u bɔ k'u gosi k'u fɛngɛ donc haine kun donna maliyɛnw dusukun na a wagati la kojugu don o don a y'u faga moi je me dis que c'est des êtres humains comme nous orientation sexuelle an n'u ta ma kɛ kelen anw ko k'an bɛ muso fɛ olu k'u bɛ cɛ fɛ c'est pratique min don c'est pas bon c'est contre nature mais ne ko n k'a bɛ se ka kɛ ni sensibilisation ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni violence di o dɔrɔn de kun kɛra ne ka tɔɔrɔ ye o ne ma dɔ wɛrɛ fɔ o ne ko dɔrɔn de bugɔli ninnu ni violence minnu b'a la o de ka bɔ a la a ka kɛ ni tɔgɔ wɛrɛ min tɛ o ye mais maliyɛnw m'a faamu ne tilala ka bɔ de ka vidéo kɛ ka yafa deli maliyɛnw fɛ Astou Sangare ni Ali Kulubali ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di Ali Kulubali a bɔra wagati dɔ la k'a ka bitigi da karilen don n t'a dɔn n'aw bɔra a wagati kalama a y'a filmer k'a yira ko u taara ka bitigi da kari donc ça va plus nka jan'o cɛ u tun bɔra fɔlɔ ka vidéo kɛ Astou Sangare kan Chiko tun bɔra ka vidéo kɛ Astou Sangare kan donc moi j'ai contacté Baba Cabral o y'a sɔrɔ Baba Cabral tun bɛ campagne na Mali la n ko Baba n ko vraiment moi je sais que i ni Chiko ka di n ko bon jaba tɛ ne ni Chiko ni ɲɔgɔn cɛ ten quoi n ko ne tun b'a ka page in fɛnɛ dɔn n tɛ k'o ye a ka numéro tɛ ne bolo n ko Astou Sangare filɛ nin ne terimuso don parce que a ye ne dɛmɛ n ka politique kɛnɛ la a tun bɛ to ka n ka logo dilan comme aw bɛɛ b'a dɔn télévision b'a bolo n ko donc u bɛ k'a fɔ ko Guindo bon ne kɔni t'o dɔn o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ne t'o dɔn n ko mais comme i bɛ Chiko dɔn
Mwite nyema iga Chiko wole ga fo Chiko nyena na sura be se ka muso to yin doni wa. Baba ya fo Ali Kulubali nyena. Ali Kulubali. Wa sura ali a fo folo Asan nyena ko Asan ga warda ale ma ale ka Chiko négocier. Malion Ali Kulubali mayne. Wallahi billahi Ali Kulubali mayne. Ali Kulubali ka bitigi Dakar le. Asan Sangare comme entrepreneur do donc ale de ko comme tcheni nga bitigi Dakar la bolola barakela u ba fati bolola barakela do ale be fe ka dem fi sabilillahi donc ay munke ay wa biduru de compter wa kelen wa fla wa saba wa nani fo wa biduru ko ke enveloppe kono ka di do ma ko tani di Ali Kulubali ma aka yere boloma demeno yi. Ali Kulubali tellement que depuis Allah ya damo ma del ka wafla je compter ka dama ko hon ninta ma debal bana ako faka nintiye ka yi ka don ye mo fasko mi donc yene sisan ay fin beke pour que ani asub se ka nyogon to finalement ani asu nyogon ani asu kele nga nyogon aya don ko asu Mamido, elle est importante. Milliards ou babolo, à ka chiffre d'affaires c'est pas petit. Entreprise ou babolo, donc à quoi ni fleni, ni un pigeon ni na mabade amese ka mon plumé. Amese ka mon déplumé. Donc aye mon kesi ça. Ni mambe asu sangare ere don ni dona asu sangare ka profil kono Facebook sans fait. Ibaye jogging ou debala. Ani casquette ou vert noir ou en général ani polo nous all style ni de kada quoi ben ka style donné chacun a son style donc mohamdo o de kada parce que aka voyager ka cha Europe nous ni fin na donc abe muso bu pari yanto comme na pantalon nous ni body nous ni casquette nous ni basket nous abol do donc Ali Kulubali tra turu ka profil kono a ko dem so ma 600 ko gindo ku ka frapper donc ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'était ça. Est-ce que vous comprenez? Nete djigi Chiko là parce que Chiko ta don, Chiko te muso don, Chiko te foi kalama muso ka kola. Chiko erete biga asu tanua. Momo erete biga asu tanua. Donc Ali Kulubali ya e ka fo nie opportunité de naya goshi. Ne be bol kana ke intermédiaire donc comme ça me don pour que ka warko pour akola doni quoi sinon imagine ne be baba kabral wole ngo ka kuma Chiko fait ngo parce que Chiko c'est un bon petit ngo donc nafsro absega Asan Sangare toino ngo parce que ne ga mo sebe do e Ali Kulubali be klaka Asan Sangare wole ko munde kama ale ko Asan Sangare ma ale be feka négocier ni Chiko yi ko Asan Sangare ma son oma ko ne Idrissi Asan bene bla ne ka négocier avec Chiko alors que ala de ba don ko Asan Sangare yɛrɛ kun t'a kalama ne ni Asan Sangare kalo sabari kan te kuma ɲɔgɔn fɛ an datigɛlen do o ko kama ko mun de kama ne taara intervenir ale ma ne bila la a ma ne ci ngo tiɲɛ do i ma ne bila la i ma ne ci nka kanu ye o di ni ne bɛ mɔgɔ dɔ dɔn n bɛ se ka intervenir i ka ko la cogo min na ngo donc a ma se ne k'o fɛ yen ne b'o kɛ n yɛrɛ di Yusuf Ɲamankolo kelen kelen ne yɛrɛ ka fakɛ national don na ale Asan photo bla k'a bɛna Asan gosi ne donna Yusuf fɛnɛ ka inbox kɔnɔ k'a fɔ a ye ko Yusuf ala kama nin to yen a tulo bɛ n na parce que ne bolo an bɛ yan ka ɲɛni de kɛ an tɛ yan ka tiɲɛni kɛ quoi an tɛ yan ka tiɲɛni kɛ mun ye Wurukin Jayita ye i bɛna nin kuranɛ ye n bɛ n tɛgɛ da a la depuis ala ye n da ma deli ka Wurukin ɲɛ la an ma deli ka kuma hali n t'a dɔn muso in bɛ fan fɛ n ye muso in dɔn cogo di n ye muso in dɔn Chiko de ka page sanfɛ o de la ne b'a fɔ n ko Wurukin kɔni Wurukin ye fɛn fɛn sɔrɔ bi tɔgɔ la Chiko de y'a d'a ma wa a tɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bin bi o Chiko kelen de b'o bɔ a la parce que
aka œuvre caritatif no ak même dom nke Chiko de kumba bla ka page sans fin ne muso yin Chiko ka page de sans fin taro chien fla a bana ne te poutere kala muso yin ngakola mais utara fo ko ande bolo be nyogon bolo ko pour que ko ka momodo kasola donc ako boana ne hakili makwa ne ko ngone te kuma ni na yere donc tout récemment ça ne vaut même pas quelques temps Momo Canada comme il y a bloqué na Facebook là anana donga WhatsApp fene tun kono quoi anana donga WhatsApp kono kana fanini ke ka banini ke ka kuma chama fo ka mana ka fene ay vocal mtine ma do abe so vocal din tan durubo ngane vocal kele na meka flala me nyaay abe nenini mana ka on de dron nyo fene bloqué quoi nya bloqué ka bonga Facebook WhatsApp fene sans faire quoi parce que nyo de fo nyina ebe ka nenim fo ne ma ne kana se ka innovation ke nganga se ko kelen kon segi ma ka la me dro ka klaka segi ire ma me se ko kelen kon ke ngango ay monti no ke donc ni ko yere be mu de sisa ni ko be mu me fera mu fo on yana dro malien Ali Koulibaly c'est la main invisible dans tout ça Ali Koulibaly de be kanin ko nke war ko Ali Koulibaly de tara dum momona hakili che nya fo yana ngo depuis bala jabi nunu ta wakati avec il bolo di momo nunu ma kube ka bala jabi nunu kele dogola ale rani bala jabi nunu be ka nyogon deme donc est-ce que vous comprenez c'est trop bizarre hein, l'histoire là mais ne le tout monde te fait ka fo ifo ni ko la on te fait kan daire do la mais trop c'est trop nete siran ntalo mina siran mundi la quoi nete se ka siran ni ne ka junangolo video ba obulu ayabla ni pere do de be nyogon bulu ayabla ni nye mmela la yurugu de la ayabla Mali bezi dans une semaine de quoi après une semaine là on s'en fout Ali Koulibaly ka jarake a défilé la Facebook sans faire une semaine ben ina la ko bi mais we torture c'est Ali Koulibaly ma o clé flanina ala de fenebo don mais ablala ma lafia donc mapsi ki yere ni toro to di ko parce que nga fendo be kasa bolo mbe kasira akana na abla no de fois ablali dans une semaine durant de ya ko bani bon mo yere be ka digina ni ko imbela oye Mali jolidion ani Assane Sangare le fait que olu fenete ka se ka nyogon famu o de be kan toro doni quoi parce que en réalité ni fla be ne ka mogodi Mali jolidion nous je peux dire qu'elles ont contribué à ce qu'on ait que Idriss et Facebook sans fait. Donc, ne n'y a pas là qu'à Foko Oluni à s'en faire bien. Moi, ça me fait mal. Mali je le dis, moi, je contacté. Vous connaissez ma, qu'on a fait Assan, qu'on a Assan contacté. Nya fo Assan yana. Assan ko non, allez tout contacter. Nya fo Mali je le donne yana bon comme Assango kata contacter est-ce que vous avez contacter ou le ko ta contacter mo du na mo kuma autonyo famu il faut que o kuma di la communication est la base de tout mais nanya ke kerefe kuma la mewi antina se ka nyogo ye ko nete kerefe kuma fe o rana ma Ali Koulibaly yere wole ka nyini ngaere fo domina agir nyere Koulibaly avec ka fo momo ngo a ngo tien yere la et puis so ma ina nklobe momo la ka audio la parce que do ya vidéo chima avec a fo ko Ali Koulibaly de a fo ali ko ne de France 24 bla la ko ka datu donc a koyi a bébé Ali Koulibaly le kuna Uruki Njai ko ne koko fanga Ali Koulibaly ko ne koko ni sekerane bi ko ne be momo datu si ne tu as fo wala bilay moi je l'avais dit au wakati là o ya so dusukashi mene kan o kunto don je l'ai dit Chiko fene wakati mina ko Chiko koko ne muso ka vocal ba ale bolo ko ale bino bla ko o koko ne PD a wakati mena ka vocal yin kono réseaux sociaux sans fait ma foyi donc tara do Chiko ka inbox kono nye Chiko ka numéro nyini WhatsApp la kata do Chiko ka inbox kono donc yenen nana
pour que Chico be se ka dimi to na ka vocal bla ngo Chico mango wa ngo ne de France 24 wele ka bla Momo la ngo wa ngo mo be plainte déposé Momo kama ngo wa ngo ne ba be kofe pour que akadimi aka vocal bla parce que ne kuma ko tol la quoi ne tuma ko be muso koran de la quoi le fait que atara ni ke quoi ntuma ko bo de la ka confirmation soro dron kay ni fo pour que ka tien ira malien na quoi donc hal ni Chico yo chi Momo ma no de fo o tisika ne siran o tisika ne foi ne mo dogo mo yere la yere mais ne be mu nyini aw fe mbalio ba o deli yere di ala ani kira kama anga ni ko blata anga ni ko blata do de kera nyogo nga vocal labola do de kera nyogo ka du gundo fo la do de kera nyogo lebu la Facebook in feti anga temeni ko sebela ma yesa s'il vous plaît deli yere de don quoi ñoo de fon yana ne tate siran de parce que ne rek pardon ne ka poutere te nko yina mais dongo do uruki a donta uruki be vocal do glan wo Asan Sangare be nunu sarawo ni be de pierre la dia nunu ni fennu vu que sur madaina ne re Momo ka vocal la me Momo ko asanga junongolo video tolu bolo mo re tatolu bolo ate ku utega la chanter ko donc kan ko bla donc baw deli ala kama kira kama anga ni ko banti anga temeka tra ko sebela mauna ankele no ga frem ne ko kele ne qu'on bouge pas dongo do Asan ya fota dongo do Uruki ya fota dongo do Momo ya fota ça va s'il vous plaît Asan Fleni c'est une très grande personnalité jamana ngono wallahi ni Asan ga dorome kele mine kono ni sara ngana sira tutige ka soro ma dorome kele na sehi ni hal adilla ka ntaro ba fi to na kwa hal bomon kele ni Asan ga obene kono nyanyi ni ala fe ala kana no yanyi ni wakati yera la ni Asan yere mandi yere ti le fait que ne takara fo baba ngo baba ka intervenir shi ko ka kola Asan ko abina fo ko ola ale sirana de ko ka taka négociation ke adimina ne koro ko pour gagner OK ko ali be claque na ali no fait tuguni ko aduna yan fait abora yan fi donc c'est pour vous dire que war côté quoi mais adama dia de do ni mamji kanu quoi iba tiki kanu Asan kera Guinée wo akera PD wo akera fin de au poutre de cinéma tant que an adama dia en be ni na ka adama dia ka continuer droit bana quoi no de fo na muso ene deme ka soronta don akole ma Idriss orela ne ba fo mo do mo deme ka dai parce que ako Idriss non seulement tu t'exprimes bien, tu t'habilles bien, il y a plateau, à marobe arrangement na doni quoi. A koni tu me malléano, ne tu me sais qui demain parce que télévision est bien boulot. Mais comme il est Italie de, mais na fonga informaticien yena, aka affiche nyina mon glan ka dima, abitu ka ene be nga affiche uke, nga politique kena fe onke, mitu ka affiche do blabla. Ale de ol be glan ka dine man ta fadon ta badon atem badon, ka nye dron ko bo petit idée bala me fait ka deme akatanye fe kuma do la ni mbo ku yin neni ni dusu bora ko me boka répondre ke aba fo non Idriss kana nunu ko nunu ke mo baw bi lame donc ko do be il se manga ye olula donc moi je pense que do de kera Momo tara kasola abora donc Momo ni bora kasola moi je pense que ni ko quoi il be ni seme quoi vraiment siran côté ne o de fo ne ta côté ne be ka fo muso nu de ka côté fe sinon ne rete wallahi fen fe ba bolo ne ka e bonai ne o de fo mo te kita fo lebu ti la mais ne lebu o be ka tani lebu e côté mfe ni perien ku mene toro kwa sangba so ne yere fa ni a sans saba de dien dongo do abi sebe ne ka commentaire le en PD est-ce que abi mbali ka viwa abi mbali ka fini do wa abi mbali ka daga sumogo wa qu'est-ce que moi j'en ai à foutre des gens qui pensent que moi je suis PD. Si moi, ma femme le sait que je ne le suis pas, si mon père sait que je ne le suis pas, ma maman sait que je ne le suis pas, pourquoi je vais me préoccuper de ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? On est bien malien tout quoi faire quoi? Chaman ben no hali fini don togo ou tissé. Kasaob na fo PD. Mo chaman ben na tanga inbox là. Non Idriss vraiment PD ko kelen fle na hare mandi onye mais ambesina nan kumana ubna na mu fama ubna neni ubna fa un PD. Et alors nous qui est PD, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie?
Moko jolle yirale ano ka fara ko epidi. Et puis tien na quoi. Sextoy kela no mun be jeneya ke ka tla ka filmer. Ni ya problème be se mo ma bi chantage ko nunu fen na. O de do quoi. Ne dun de la ka émission ke ni kan maya tabul la ne ni dambetigi sefa. Tien jeneya keli mais faut ka filmer. Ka bo garder awre ni gonche. O mana fitike kuma na sisa o ka jenatique de bana dongo do joro o kana bo kenema. Asero la. Pourquoi filmer qui to acti nunu ni fen nunu na? Follow. Moi tu me sais ka soro par exemple si ça brutal nous me munke ou ve isumur koron nous kuma do la ku me sex kam nunu ke o lu ku me sais ka soro mais o re ku yo follow di 2018 na mo be soro ko na tukunia. Tiens malien tu as changé tes données. Ka kere j'aime ni partager ni hôtel soro fika mo ka vide ta kana no réseaux sociaux sans fait. Ka donc ka isorbe ka kuma duida. Atola hali tseka kuma mo fait kuni. Berbe ka siran benye Facebook sans fait. Appelez yere bebe ka dabla to bebe ka écrit de 600 parce qu'il be siranin kuma na bna nka enregistrer. Ado were be dui ka kuma duida. Kana par exemple 600 ka do korofo iye. Iye refene bo korofo fitinim kede. Ubisingo tike doro ku tayro tike ka bola doro ke ta infli 600. Il t'a sur la communication bien tuku bari il te faut famala. Souvent il bi ni kera kuma me ne kuma faka mun foni wakati ina. Il t'a sur oga clé nani kuma ya be tuku ka bari nyona il te ali yere ta fam tukuni. Il t'a sur kuma do la kuma ka par exemple Mandela Korofo do ina kuma ka Shagajan Korofo do ina kuma ka finga Korofo u ba be tuku ka be bari nyona. Ti ta fani na fam fo ya la tukuni. Vraiment Malion il est temps qu'il en a changé. Ni kele ne bolo anga ni jiginte quoi anga ni jigite munu no refene be ka la chantier ni warbo refene te ka digolu la. Donc moi je pense que chacun a sa vie comme le beau de fois toujours tout le temps toujours et tout le temps. Donc ne tu membolo ka nyefo onyina Malion ka fo onyina ko aw kana na tani ko nyonyini yero jan Ali Kulubali leben ko be ko fe wallahi billahi ore la dongli do be no ko jien kelen do fendo ko imana nyami ma obi jugu ya imana nyami ma je pense ko abo dongli ndonde o dongli de ni muso katanye Ali Kulubali ma aw be jonde don Mali kono mumbe se ka wa biduru ta ka di mama kle kelen don jer ko hon ire demenini abo odo Mali kono ama filmer foi dobe na lube dorme keme fla de di mo ma fuko ta caméra joanyema mais ama delika filmer ama bo ay warim ti Momo Jarama Momo Kulubali ma j'ai dit Momo Kulubali Momo Canada ma ni sugare era ka kuma kunte est-ce que aw kumbo kalamawa est-ce que a filmer ka chiwa. Donc demain beti ntaro mba foto comme la quoi yira quoi. Mais Ali Kulubali ye horon koloyan ba de keni a beni Mahamadou che. Wa Ali Kulubali horon koloma teme I kan jena tike ngono ne de bo finyana bi. Mani ite jenyo ende mani ite jenyo ere nana donné kan ko Momo ko konya bloqué. A don dusu bolengi mango wa ngone de France 24 blala ngo wa na ma farane la al shinimba kudo wola. Iklala ka to de ta ka to chi Momo kelen ma tuguni pour que kanel Momo bla nyona suno pour tera contenir Momo nyon che tuguni. Voilà. Momo ta kene kono ne ta ke Momo kono. Ante nyon do ma deliga nyon yere. A sarabi ne sarabi a pour tera te se doima. Mais ka finyana iye horon kolonde Ali. Non seulement iye uruki ka vie tient, kane ka vie tient, ka Momo ka vie tient, ka klatuni ka asanga vie tient. Jeton kama jeton. Hali ini baba campagne na oma nyala muna jeton parce que boloko baba e jeton mine kama fendima jeton. Ali Kulubali jeton be banga adama de ateba. Ne bo drone finina. Ka finina kimane desu ni ma fo nya galon tigede. Nker kumbe ka senyedi.
domina u y'a kuma fɔ ɲɛna n ko n tɛ se ka Ali Kulubali minɛ a kuma ma fo n kɛlen ka preuve ye que e de taara fɔ Momo ye ko ne de ye Momo datugu ko ne de ko ko n bɛna Momo datugu tuguni Ali Kulubali ne b'o f'i ye don min na a don ni se tun bɛ ne ye ka Momo datugu Momo tun tɛ si kɛnɛma o don nka mɔgɔ dusu bɔlen bɛ kuma dɔ fɔ n'i dusu lafiyara i bɛ tila k'olu ko ninnu to yen quoi donc maliyɛnw ko filɛ nin y'aw bolo dɛ ko filɛ nin y'aw bolo Ali Kulubali le kɛlen don ka denmisɛnnin ninnu minɛ a b'a fɔ nin karisa ye PD nin karisa ye Guinée ye o la ale yɛrɛ bɛ tila ka na tuguni k'ale bɛna intervention na ko Momo ninnu bɛ wari minɛ ou bien ko Siko ninnu bɛ wari minɛ n y'o de fɔ aw kana jigin aw biyɔrɔ la a ye jigin aw taliyɔrɔ la Ali Kulubali c'est lui le cerveau qui est en train de tout piloter là-bas a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a ba ninnu bila nin na ka bɔ k'a fɔ ko nin ye karisa ye PD karisa ye PD ka taa wari minɛ ka sɔrɔ hali a tɛ dɔrɔmɛ fɛnɛ d'olu ma mun bɛ olu ni mɔgɔw cɛ directement ne t'o dɔn dɛ ne bɛ ka Ali Kulubali de ka lien fɔ aw ɲɛna depuis Alain Dama deli ka n da don nin na ne ni Siko ka appel laban conversation laban na ne ye conseil de di Siko ma n ko Siko vraiment i tun b'i ka lutte min na Edi sira fɛ c'était très très bien n ko maliyɛn bɛɛ de tun b'i fɛ ne yɛrɛ tun b'i fɛ ne Idrisi y'i wele n'i ka na ne ka plateau sanfɛ pour que an tun bɛ se k'a ko kɛ koba ye ka mɔgɔw wele u ka n'i dɛmɛ n ko parce que quoi i tun bɛ ko dɔ la i bɔr'o la i nana don humanitaire min na diɲɛ bɛɛ ko Siko vraiment i ka vidéo a bɛ partager a bɛ lamɛn i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ non a dan de tun don n ko vraiment Siko continue ten quoi Siko n'a sɔrɔ a tulo bɛ n na a bɛ se k'a témoigner billahi mais bon adamadenni dan y'i se ye quoi mɔgɔ dan y'i se ye a ka di ne ye maliyɛnw ka bɛn de sisan nin wagati in na o de ka di ne ye a man di ne ye an ka to ka bɔ ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn furuku ka ɲɔgɔn ka gundow ta k'an bɛ n'olu bila réseaux sociaux sanfɛ nafa putere de tɛ nin na au contraire en tant que maliyɛn ni an ye ɲɔgɔn ka gundo bɔlen an kan ka ɲɔgɔn ka gundo datugu ni mais an man ka taa kɛ ɲɔgɔn ka gundo bɔgɔ ɲinibaga ye k'an bɛ na n'o ye k'o bila réseaux sociaux sanfɛ ko pour que mɔgɔw ka yɛlɛ i la donc n tɛna kuma janya kosɛbɛ vidéo sera 52 minutes ma déjà donc à 1 heure n tun tɛ fɛ a ka tɛmɛ 1 heure mun kan effectivement donc c'est bon aw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka vidéo in lase Ali Kulubali ma a k'a lamɛn a k'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔnkolonya nafa putere t'a la billahi hɔrɔnkolonya nafa putere t'a la ka taa mɔgɔw ta dɔrɔn k'olu di mɔgɔw ma karisa ye PD karisa ye Guinée a frappé olu mana frappé sisan a bɛ tila k'o tigilamɔgɔw contacter non n ka petininw don donc wari jan n bɛ n'u négocier non vraiment ala ka hinɛ Ali Kulubali la wallahi billahi i ni bomosi ni sigilen k'e ye silamɛ ye Ali Kulubali ni e sara wallahi i ɲɛ tɛ suma billahi n bɛ ka sɛbɛkan de f'i ɲɛna i ɲɛ tɛ suma wallahi i ye mɔgɔw tɔɲɛ i y'an tɔɲɛ dɛ i y'an tɔɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de i y'an tɔɲɛ kojugu mais ala k'i sara dɔrɔn ne b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna ne tɛ segin ka na nin ko in kan tuguni yɛrɛ ne tun bɛ fɛ n ta pari ye mun ye a la k'o de fɔ maliyɛnw k'o mɛn parce que komi Momo bɔ o bɔ Idrisi mun bɛ Italie ale de ye France 24 wele Idrisi mun bɛ Italie donc Idrisi mun bɛ Italie m'o dogo dɛ ne tɛ ko kɛ ka n cɛ o la ne de France 24 wele parce que violence de tun bɛ ka installer Mali kɔnɔ n ye France 24 wele o de kama pour que o ka intervenir violence in bɛ se ka jɔ cogo min na wa ala barika la a wagati la violence tun jɔra pap pédégo kelen yɛrɛ tun banna bɛɛ tun lafiyara nka sisan tuguni Ali Kulubali bɛ ka bɔ tuguni ka na don mɔgɔw n'u hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dibi la jeton kama Ali Kulubali i malola bi dɛ ne ye Momo ka vocal lamɛn bi audio lamɛn bi ni ne tun ye e dɔrɔn tun bɛ n yɛrɛ faga quoi Momo yɛrɛ bɛ k'i descend Momo yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ fɔ e de taara fɔ a ye ko ne de ko ten fɛnɛ ko n y'a bila kaso la ko n bɛna France 24 wele hali ça ne vaut même pas quelque temps France 24 mɔgɔw ye ne wele ko jɔn de ye Momo bila kaso la n ko bilahi n t'a kalama a don ne ye Malika de wele n ko Malika n ko est ce qu'il b'a dɔn mɔgɔ min ye Momo bila kaso la wa Malika ko k'ale t'a dɔn ni ne de ye Momo bila kaso la ne bɛ se k'olu ko ninnu fɛnɛ kɛ
ne be se ka momo bla kaso la togo di ko momo ka jugement be ke Canada ko ne ma wele ne ma taga yeno aw de la ko e dien fan men ko jugement be ke ko ka soro ko partie civile ma wele partie civile mo ko to don droit la o ye mo ko ye wele li ke ka ta tribunal la prévenu o ye mo ko wele la ina fo momo mais partie civile fena ko ni kanga ye hal na ti ngona ka représentant kanga ken donc Malien ko fleng ya obulu Ali Kulubali de dou ni mogo ni frappera ko IEPD ou bien qui est Guinée kana ta ñini yoro jande nunu shite malla shikote malla momote malla Ali Kulubali de be malla Ali Kulubali de be ta mogo sogobe ka mogo ka dossier ta ko karsa IEPD a frappé wa o Ali Kulubali kelen de ka ta jouer au pompier pyromane ka be na les interventions na ni ye wardama abo bla jufala ko be fleni Asu Sangare Guinée wo Guinée te o putere te senema abeka momo sarao ateka momo sarao o putere te senema mais ne ko ka tien mu fo onyana o tien de folen flen na we paparapa Ali Kulubali de dona ni ko embe ko fe kan ko embe sugu kam soni ni be shikoni e momo be bla nyogona kakla kan ne ni momo bla nyogona Ali Kulubali de do momo ba do ne te sirani momo ere bu don nya fa yana koko we ko alebe kan ne belen abeka ta do dien mo be ka kan ne gundo nyini yo de fa ibe men ne gundo nyini na de mais pour que kan ne gundo soro kibe na ne woiba Facebook sans fait fem momo mo tene don italiano kana le ko ne be italien de depuis 2012 ne be ano me mo tene don ne be bonga bara yoro la do ne be nga chambre gono ni enen malien nyekele nyoy o ba so ambe restaurant de la Bangladesh ou fe no ko mamta dumuni gandi donc malien do be soro no ame nyon fo ame teme malien shit se ka fo ki Idriss ye ni yoro la ou bien ko Idriss avec un ko ketanto mo shi personne wallahi mo shi donc ibi reste un peu nene tu mbolo ka fo malien ni ndona mo gasila o ka haketo donc ka fo yana ko ne ko ni menanga les grains mena sigi yano nga page sans fait mo ngum be fe ka nga les grains su abo abonné nga ni page ina amena ke baroyi amena ke yele nyo de fo onyana mana ko nu mena nsembo ala kuma chama nunu depa were ba donner ma delika mo répond Facebook sans fait mais ni il fallait que ntunga kuma di pour que malien ka ko tien don parce que dongo do nyaba la doga vocal kumurun do be ga bla do be ga ni répond en fait do were tede momo ku Assane Sangare gauche o kera o asoro Ali Kulubali de kunga shu Assane Sangare la momo ni Assane Sangare kuma ne ima ici ça momo be ga Assane Sangare défend bon Ali de takera la malo bobara bay. Donc mes copines Mali joli de on ka fo off na nyena ko vraiment ba o délire di anga ko se mettre en quoi s'il vous plaît anga ko se mettre en to moi Assane Sangare ta ko yi oni momo ta kanto mare oni momo ta ko na bse ko continuer mais moi oni Assane Sangare ta ba o délire di ala kama anga tout en quoi c'est bon comme ça ani uruki nunu ta quoi am se ko o se mettre en s'il vous plaît anga temeni ko rewe quoi voilà. Donc Malien assalamu alaikum ne kuma mbolo ka fo ni duna mu gasila haketo be kuma na ciao ciao.